হাই বন্ধুরা, ছট পুজো তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। তো আমি জানো সকলেই যে আমি পুজো করি, আর আমি ঠিকমতো মোবাইল নিয়ে ভিডিও করতে পারিনি, আর সেই জন্য তোমাদেরকে আমি কিছু কিছু দেখাতে পারিছি আর কিছু দেখাতে পারিনি। তো চলো আজকের ভিডিওতে আজকে সারাদিনে কী কী করবো সবটাই তোমাদের সাথে দেখাবো। এবারে তুই সস্তুল বাবা চটপটি ছোট বস্তু করে চিট করে বেশ চটপটি আমি আসবে জানাই দিই আরে নেওটা অনেক সময় বাস্ট হয়ে যায় চটপটি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ চটপটি আর কিছু না দাদা ঘুমাতে এ ভগবান দাও লাইট দাদা আছে লাইট বেশি হয় না रूस से मुकाबले के लिए यूरोपीय देश यूक्रेन को बड़े पैमाने पर मदद दे। क्रोएशिया और स्वीडन की यूक्रेन के साथ डील हो चुकी है। क्रोएशिया यूक्रेन के साथ मिलकर हथियार बनाएगा। स्वीडन वेपन जेट के असेंबली लाइन यूक्रेन में खोलेगा। उधर पोलैंड में की क्रूज मिसाइल हैप्पी बर्थडे रूस के साथ बड़ी जंग की तैयारी सर्दियों के दौरान यूरोप के महायुद्ध की आहट लेकर आ रही है। না না इस बीच আর ওকেও খাওয়া জিজ্ঞাসা করতেছে কেকটা খেলবো उनकी सीमा लाइफ तो उन्हें मार गिराया जाएगा। দাদা মা বন্ধ করে দেবো ভিডিওটা